नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर महीने जो भी आदाद व शुमार आते हैं उसमें एक इंडेक्स होती है जिसे कहते हैं PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। हकीकत में वो मुल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन है, यानी कितना नया माल बना एज़ कंपेयर टू सेम मंथ इन द अर्लियर ईयर। अभी जैसे ये दिसंबर है, दिसंबर के जो आदाद व शुमार आए हैं PMI के, तकरीबन 13 महीनों में सबसे ज़्यादा है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मुल्क में जो है हमारी मईशत की कंडीशन जो है ख़ासी सेहतमंद है। अब हम इसका मुआवजा करते हैं, इसकी कंपैरिजन करते हैं बाकी दुनिया से। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो चीफ है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, उसने अभी कुछ रोज़ कबल CBS जी टेलीविज़न चैनल है, उसका एक प्रोग्राम था फेस द नेशन। उसमें उसने जो है वो डूम्सडे प्रेडिक्शन किया है, यानी ये बताया है कि ये जो 2023 साल है बहुत सख्त रहेगा पूरी दुनिया की मईशत के लिए। अब जाहिर है इसके जो सबब हैं, असबाब हैं इसके, वो तो पहले कोरोना था, 20 से शुरू हुआ, फिर उसके ऊपर रूस ने 2022 में हमला कर दिया यूक्रेन पर, और फिर उसका जो वो डोमिनोज इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, खाने की अशिया महंगी हो गई, और ज़ाहिर है सारे मुल्कों ने डेवलपमेंट वर्क्स को छोड़कर अपनी अपनी दिफा पर ख़र्चा करना बढ़ा दिया। तो अभी जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा है बकौल उसके कि हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया की बात कर रही है। और उसमें उसने जो भी आदाद व शुमार दिए उसमें चीन के बारे में, अभी बावजूद इसके कि अभी चीन पहले तो ज़ीरो टॉलरेंस एज़ फार एज़ कोविड वाज कंसर्न की पॉलिसी पे अमल पैरा था, लेकिन जब से फॉक्सकॉन के कारखाने में हड़ताल हुई, फिर दूसरी जगहों पर भी शी जिनपिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे होने शुरू हुए, तो फिर एकदम ही पूरा चीन खोल दिया है उसने, और जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन क्या है कि चीन का जो स्टेटिस्टिकल डेटा है ना, वो बाहर नहीं आता, इसीलिए हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो अभी जैसा अंदाज़ा लगा रहे हैं, या जैसा कि IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा है कि चीन की जो GDP ग्रोथ होगी इस साल, उसके लिहाज से 3.2% होगी, अमेरिका की इससे भी कम होगी, और UK यानी इंग्लैंड जो है वो तो पीछे ही जाने वाला है। तो ऐसे में जब हम बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 6.3%, 6.3% है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि, और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें इसी ने क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा था कि बाकी दुनिया के बमुकाबिल या बनिस्बत हिंदुस्तान जो है एक किस्म का ब्राइट स्पॉट है, या दरख्शां एक जगह है बाकी दुनिया के मुकाबले में हिंदुस्तान, क्योंकि बाकी दुनिया पीछे जा रही है और हिंदुस्तान आगे जा रहा है। नाजरीन, हमने आपको 2 रोज़ कबल बताया था कि हफ्ते के रोज़ सनीचर के रोज़ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी,
जिसमें एजेंसियों के हेड FIA, ISI, वज़ीर दिफा और जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म तो चेयर कर रहे थे मीटिंग को, और वज़ीर ख़जाना इसाक डार और ये सब थे। और उस दिन भी उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा एलामिया निकाला था कि हम दहशत गर्दों के मज़मूम अनासर को कामयाब होने न देंगे। अभी कल जब उसकी मीटिंग फिर से हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, तो उन्होंने खुलकर कहा कि अफ़गानिस्तान जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों को पनाह दे रहा है। वो पाकिस्तान में हमले करके और भागकर अफ़गानिस्तान में जाकर पनाह ले लेते हैं। अगर ये हालत जारी रही, इस कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ऐसा कहा गया कि अगर ये हालत जारी रही तो फिर हम जो है अफ़गानिस्तान में घुसकर उनके जो ठिकाने हैं उनके ऊपर हमले करेंगे। अब जनाब आप इसका मुआवजा कीजिए, अब भी तक पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो है ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहाँ पर वो दहशत गर्दी की तालीम देते हैं अपने बकौल उनके मुजाहिद, लेकिन बाकी दुनिया की नज़र में तो वो दहशत गर्द हैं। वो दहशत गर्द जब तैयार होकर हिंदुस्तान में आकर बम्बई में, दिल्ली में या कश्मीर में अपने वारदात अंजाम देते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान उनकी हिमायत करता है, कभी उनकी मजम्मत नहीं करता। लेकिन जब अफ़गानिस्तान की तरफ से बकौल उसके, अभी हमें नहीं मालूम कि सचमुच अफ़गानिस्तान उनकी हिमायत कर रहा है कि नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से बकौल पाकिस्तान के वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, जो कि खुद तैयार किए हुए पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान ने ही अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जन्म दिया है। तो वहाँ से अफ़गानिस्तान से जब आकर पाकिस्तान में वो लोग वारदात करते हैं, यानी इस्लामाबाद में जैसे उन्होंने बम फोड़ा, या आए दिन बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जैसे CTD में वो 32 जो थे इनके दहशत गर्द, उन्होंने CTD के पूरे पुलिस थाने पर कब्ज़ा कर लिया। तो ऐसी हालत में तो अभी पाकिस्तान अभी चिल्ला रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम अफ़गानिस्तान में घुसकर और उनको सज़ा देंगे। अब ये जब इन्होंने, अच्छा इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफ़गानिस्तान जो है TTP की मदद कर रहा है, और अगर ये जारी रहा तो हम इसको मतलब कंटिन्यू होने नहीं देंगे और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में घुसकर उनको सज़ा देगा। अब इसके जवाब में अफ़गानिस्तान की सरकार की तरफ से, यानी अफ़गान तालिबानी हैं वो, तो उनकी तरफ से बहुत सख्त रद्द अमल आया है, और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। एक तो वो कहते हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपकी अपनी पैदा कर दी है और आपके अपने इलाके में रहते हैं, यानी उनका मतलब है वो शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान या स्वात में वो ऐसे इलाकों में रहते हैं, आप उनको खुद पकड़ें और ख़ुद सज़ा दें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं और उसके ऊपर अमल भी करेंगे कि आप अफ़गानिस्तान में आकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, किसी के ऊपर भी, तो आप ये याद रखें कि अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जिसने न तो रूस वालों की मानी, उनको भी सबक सिखा दिया, और अमेरिका को भी सबक सिखा दिया। हमने जब इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को सबक सिखाया है तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो अभी उन्होंने तो ये जवाब दे दिया अफ़गान तालिबान ने, लेकिन उन्हीं का एक साहब हैं जिनका नाम है अहमद यासिर, मैं आपको उसका बता रहा हूँ, उसने ट्वीट किया था, उसने उसने तो दरी मतलब पर्शियन लैंग्वेज की, फ़ारसी की एक डायलेक्ट है जो कि अफ़गानिस्तान में चलती है, उसने दरी में ट्वीट किया है। मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा, उसका जो उर्दू तर्जुमा है मैं आपको बता रहा हूँ। न तो तुम तुर्की हो और न हम कुर्द,
جن پر شام میں ترکی حملے کر رہا ہے، یہ جناب افغانستان ہے، جہاں پر بڑے بڑے سورما روس اور امریکہ کی قبریں کھودی ہوئی ہیں۔ ہمارے خلاف فوجی اقدام کا سوچنا بھی نہیں تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کو 1971 دیکھنا پڑے گا۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1971 کی 16 دسمبر کو جو پاکستانی افواج نے ہندوستانی افواج کے آگے ہتھیار ڈالے تھے، اور وہ جو مشہور فوٹو ہے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا جو ہے دستخط کر رہا ہے اور سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، کے نیازی، جو ایسٹ پاکستان کا مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ فوٹو بھی اس نے دے دیا ہے اور یہ یاد دلایا ہے کہ نہیں تو اگر آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کا سوچا بھی اور کوشش کی تو ایک مرتبہ پھر پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے رشتے، جو کہ شروع تو اس طرح ہوئے تھے کہ پاکستان کہہ رہا تھا ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم دونوں مسلم امہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پوری دنیا سے افغانستان کے لیے مدد مانگتا رہا تھا، اور اسی لیے تو عمران خان نے جاتے جاتے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کی میٹنگ کرائی تھی پاکستان میں، اور جس میں اس نے یہ کوشش کی تھی کہ افغان طالبان کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کیا جا سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ افغان طالبان ان کے اوپر ان کے ایسے اقدامات پر ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اگر بھیک مانگتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، لیکن خدا کے واسطے ہمارے لیے آپ مت مانگیے۔ ناظرین، نون لیگ نے جو پنجاب اسمبلی، پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں اسپیکر سپتین اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی۔ پہلے تو انہوں نے 3 تحریکیں جمع کرائی تھی، جس میں وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی تھا عدم اعتماد کی تحریک، جو کہ انہوں نے بعد میں واپس لے لی۔ اب انہوں نے یہ جو 2 تحریکیں ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، یہ بھی واپس لے لی ہیں۔ اب صرف ایک ووٹ آف کانفیڈنس رہتا ہے، جو کہ گورنر بلیغ الرحمان نے چودھری پرویز الہی سے مانگا تھا، جو کہ سپتین کے حکم کے مطابق، کیونکہ اس نے پھر اجلاس نہیں بلایا پنجاب اسمبلی کا اور نہیں ہو سکا تھا، جس کے جواب میں گورنر نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، جس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا تھا، جو کہ 11 جنوری تک عمل پیرا ہے اس پہ۔ اس سے پہلے پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے۔ ابھی وہ صرف یہی ایک ووٹ آف کانفیڈنس بچا ہے، جو کہ پرویز الہی کو اپنی اسمبلی سے لینا ہے۔ اب عمران خان نے کل کہا ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری PTI کے ممبران ٹوٹیں، تاکہ پرویز الہی جو ہے وہ الیکشن، مطلب یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ نہ لے سکے، مطلب اس میں ہار جائے۔ تو ابھی اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ اللہ ہے PTI کی، اس کا وہ جو پارٹی ہے اس کا نام ہے مجلس وحدت المسلمین۔ ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین، اسد الدین اویسی کی MIM، وہاں پر ہے MWM، اور اس کی ایک ممبر ہیں زہرا نقوی۔ انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا ہے کھلم کھلا کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی۔ اگر ایسے 2-3 اور نکل آئے تو پھر پرویز الہی کا خدا ہی حافظ ہے، وہ تو پھر 11 تاریخ کو یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہار جائے گا۔ ناظرین، PTI کے سینیٹر اعظم سواتی 75 سالہ ہیں، جن کے خلاف پہلے بھی انہیں ان کے فارم ہاؤس سے اریسٹ کیا گیا تھا، جب انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف ٹویٹ کیا تھا، پھر انہیں ضمانت ملی، آزاد ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا ایک ٹویٹ کیا، جس کی وجہ سے انہیں پھر سے گرفتار کیا گیا، پھر اسے وہاں سے کوئٹہ لے جایا گیا، پھر سندھ لے جایا گیا۔ خیر، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ضمانت کی درخواست دی تھی، یعنی بیل اپلیکیشن فائل کی تھی، جو کہ کل
ان کی بیل اپلیکیشن منظور ہو گئی، اور اس بیچ میں ان کا صاحبزادہ ہے، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کی درخواست دی تھی، جو کہ جب اس کے والد صاحب کو ضمانت مل گئی، بیل اپلیکیشن منظور ہو گئی، تو پھر اس نے وہ اپنی جو عدم اعتماد کی درخواست تھی وہ واپس لے لی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔